पाकिस्तान में गिरता मेयार तलीम क्या किसी को फिक्र है? गुजरात यूनिवर्सिटी की फीसों में 100% इजाफा, वालिदैन ने सर पकड़ लिया और गरीब की दस्तरस से तालीम भी बाहर होती जा रही है। BS और MS के लिए फीस, सेमेस्टर फीस 80,000 रुपए से भी तजावज कर गई है। पहले से जेरे तालीम स्टूडेंट्स की फीस 45,000 रुपए से बढ़ाकर 86,000 रुपए कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम तालीम इस तरह से गिरावट का शिकार है जिस तरह से पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार हो। नाज़रीन, एक चीनी कहावत है कि अगर 100 साल की मनसूबाबंदी करनी हो तो दरख्त उगाओ, और अगर आइंदा 1000 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो तालीम पर सरमाया लगाओ। मगर अफसोस हम 76 साल से तालीम की मनसूबाबंदी नहीं कर सके। पाकिस्तान में गरीबों की पहुंच में मियारी तालीम तो क्या आएगी, तालीम भी रोजे अव्वल से ही गरीब लोगों की दस्तरस से बाहर है। पहले गरीब के मुंह से नवाला छीना गया और अब गरीब के बच्चों से तालीम भी छीने जाने का खदशा है। गुजरात यूनिवर्सिटी जिसने स्टूडेंट्स की फीसों में 100% इजाफा कर दिया है। गरीब का बच्चा बहुत सारी मुशक्कत, बहुत सारी मेहनत, कठिन रास्तों का जो है वो सफर करने के बाद अपने वालिदैन की खून पसीने की कमाई से इंटर तक का सफर मुश्किल से तय करता है, और उसके बाद उसके वालिदैन इस एक उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद उसका बच्चा अब उनसे बेहतर जो है वो जिंदगी गुजारने का जो सफर है वो शुरू कर सकेगा। वो लोग जो सियालकोट के नजदीक तरीन एरिया में रहते हैं, जो गुजरात के नजदीक तरीन एरिया में रहते हैं, इस गुजरात के एरिया के जो मतवस्त तबका है, जो गरीब तबका है, वो अपने बच्चों को गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देते थे कि हॉस्टल की फीसें अदा नहीं करनी पड़ेंगी, और इस तरह से उनका बच्चा जो है वो कम से कम 4 साल जो तालीम है वो आसानी से हासिल कर सकेगा। उनका बच्चा जो है वो आला तालीम याफ्ता हो जाएगा। पहले गुजरात यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 35 से 45,000 रुपए पर सेमेस्टर थी, जो आम इंसान भी महंगाई जैसी मुश्किलात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह से अदा कर देता था। लेकिन अब यूं लगता है कि वो भी गरीब इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। मेरे मुल्क का अलमिया ये है कि गरीब और अमीर की मियार तालीम में बहुत फर्क है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज गरीब के बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आती थी, लेकिन अब यूं लगता है कि ये उम्मीद का सूरज भी अब गरूब हो जाएगा। पहले ही वर्ल्ड बैंक ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अलार्मिंग रिपोर्ट शाया की है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान के जितने बच्चे इस वक्त ज़ेरे तालीम हैं, इससे कई गुना ज्यादा बच्चे सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के पास स्कूल ही नहीं कि बच्चों को तालीम दे सके। ये मेरे मुल्क का जो अशराफिया है उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। ये मेरे मुल्क की पॉलिसी मेकर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने अपने पांव इस कदर गाड़ लिए हैं कि आम इंसान का जीना भी मुहाल हो चुका है। अब रही सही कसर तालीमी अदारों ने निकाल दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी जो गरीब के बच्चों के लिए एक जरिया तालीम का बनी हुई थी, आला तालीम का, वहां भी स्टूडेंट्स की फीसों में 100% इजाफा कर दिया गया है। जहां पहले फीस पर सेमेस्टर 40 से 50,000 रुपए लिए जाते थे, अब जो है वो फीस 80 से 90,000 रुपए पर सेमेस्टर कर दी गई है। जिस मुल्क के अंदर असेंबलियों में बैठे लोगों की जैली डिग्रियों के स्कैंडल मंजरे आम पर आए, वहां पर तालीम का बजट खाक रखा जाएगा। असेंबलियों में बैठे लोग तो कभी भी नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे भी बाशऊर हो सके और किसी भी सूरत हमारी नुसरबाजी पर उंगली उठा सके, कहीं हमसे पूछ ना सके, कहीं हमसे सवाल ना कर सकें। लेकिन कब तक आखिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमारे हुक्मरानों की और हमारी आंखें
کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کی آنکھیں کھلیں گی، یہ کھلیں گی بھی یا نہیں۔ ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ تعلیم اور معیاری تعلیم کے نام پر کیا گنونا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے نتائج آنے والے وقتوں میں بہت شدت سے سامنے آئیں گے۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سارے گھوست اسکولوں اور اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ ان گھوست یعنی جو وجود نہ رکھنے والے اسکولوں سے ہزاروں گھوست یعنی وجود نہ رکھنے والے اسکولوں سے ہزاروں جو اساتذہ ہیں وہ باقاعدہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نظام تعلیم بھی دوہرا ہے، جس کی وجہ سے طبقاتی فرق جو ہے وہ ختم ہونے کی بجائے اگر بڑھ نہیں رہا تو کم بھی نہیں ہو رہا۔ امیروں کے لیے الگ معیاری تعلیم ہے تو غریبوں کے لیے الگ ہے، شہروں میں رہنے والوں کے لیے الگ ہے تو بچوں کے لیے الگ ہے، دیہاتوں میں رہنے والے بچوں کے لیے الگ، اور پرائیویٹ سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے الگ، اور سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے الگ معیاری تعلیم ہے۔ بدعنوان ترین محکموں میں ایک محکمہ تعلیم ہے، ہر وقت سیاسی حکومتوں کے زیر عتاب رہتا ہے، اور ہر آنے والے حکمران اپنے دور حکومت میں سیاسی، خاندانی، مذہبی اور دیگر بنیادوں پر ہزاروں من پسند نااہل افراد کو اساتذہ کی پوسٹوں پر تعینات کرتے ہیں۔ اب جو اساتذہ صرف رشتہ داروں اور رشوتوں کی بنیاد پر بھرتی کیے جاتے ہیں تو کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں گے؟ نتیجن ملک میں معیار تعلیم بڑھانے کی بجائے اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو حکمران خود جعلی ڈگریاں لے کر اسمبلی میں پہنچے ہوں، ان سے بھلا یہ توقع رکھی بھی کیسے جا سکتی ہے کہ وہ معیار تعلیم بڑھانے اور میرٹ پر اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے کام کریں گے؟ دنیا بھر میں تعلیم کے شعبے کو ہمیشہ سب سے پہلے اور سرفہرست رکھا جاتا ہے، اور ہر سال اس کے لیے مختص بجٹ بھی خاطر خواہ اضافہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیمی بجٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ لوگ ڈگریاں بھی لے رہے ہیں اور 16 جماعتیں بھی آسانی سے پاس کر جاتے ہیں، مگر وہ پھر بھی نوکریوں اور روزگار کی خاطر مارے پھرتے ہیں۔ تو دوسرے پہلوؤں مثلاً صنعتوں کی کمی وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے نظام تعلیم کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے نظام میں کوئی گڑبڑ ہے۔ معیار تعلیم کا ایک اہم نکتہ کردار سازی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلبہ کی سیرت اور ان کی روزمرہ زندگی میں کیا مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اگر یہی طلبہ کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معیار تعلیم میں آگے جانے کی بجائے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔